Bienvenue chez Cuisine Mêlée. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer un goûter pour les enfants, un biscuit. Alors, pour cette recette, on a besoin de 500 grammes de farine, 200 grammes de sucre. Le sucre, on peut mettre moins ou plus. 100 grammes des amandes et 150 grammes de beurre, de la confiture. Et les œufs, j'ai pris 4, 2 sachets de sucre vanille et de la levure. مرحبا بكم في كوجينة ماليه. اليوم باش نحضروا بسكوي للغوتي نتاع الصغار. شنو يلزمنا الروسيت هذه؟ يلزمنا 500 غرام فرينه، خديت ابري 200 غرام دو سكر، مي تنجموا تاخذوا اكثر ولا اقل. شويه لوز مرحي، العظم خديت 4 كعبات عظم، زبده، الكونفيتور، خديت كونفيتور، 2 ساشي دو فاني، دو لا لوفير. الكونفيتور تاخذوا كيما تحبوا انتم، ولا تنجموا تحبوا تعملوه بالنيتولا، كيف كيف. الكونفيتور حرار تنجموا تاخذوا الكونفيتور اللي تحبوها انتم. نبداو. on va commencer. نحطوا العظم نتاعنا، on met la levure، نحطوا الخميره نتاعتنا، سكر فاني، ونحطوا السكر، ومي سكر وميلانج، خلطوا مليح. حطينا الزبده نتاعتنا، كيما تراو خلطنا المكونات تاعنا، السكر، الزبده، لا لوفير، كل خلطناهم. توا نزيدوا شويه الفرينه، نزيد نحط اللوز نتاعي. اذا كان ما عندناش لوز نجمو نستعملوا ججلان جيست باش نفوحوا. On peut utiliser les graines de sésame si on n'a pas des amandes, ça remplace. إذا كان العجينة نتاعي طرية شوية نزيد الفرينة، مش المزور بالضبط. Si on voit que c'est pas trop épaisse, on peut ajouter de la farine, parce que ça dépend. Il y a des farines, on peut utiliser plus ou moins. Pareil même pour les œufs. Voilà, je mélange. Là, on va ajouter un petit peu de farine. Je prends mon plan de travail. Je mets un peu de farine. De cette façon, je travaille ma pâte. Je vois qu'elle est pas trop épaisse, j'ajoute un peu de farine.
la farine, faire à mesure, on ajoute. Si on voit qu'on a besoin. Encore un petit peu. Jusqu'à ce que j'obtiens une pâte bien. N'hésitez pas d'ajouter de la farine si vous voyez qu'elle est pas trop épaisse. Voilà, je mélange jusqu'à ce que j'obtiens une pâte comme celle-là. Voilà, finalement, la farine, on met les mesures, mais on peut ajouter si on voit qu'il faut. Vraiment, des fois, on a des surprises avec, lorsqu'on prépare les sortes de gâteaux comme ça, on a des surprises. N'hésitez pas d'ajouter la farine si vous voyez votre pâte, elle n'est pas comme il faut. Voilà, il faut qu'elle soit comme ça. Voilà. Maintenant, on va commencer à travailler. Je le mets à côté. Pâte magnifique. En même temps, je prépare, j'allume mon four. Je le mets à 180 en attendant. Après, je baisse la température. Je prépare mon plateau. Je vais à côté de moi. هذا البلاطو نتاعي مسحقش حاليا برشا، نجم نحلوها بيدينا اذا كان ما عندناش رولو. حضر الطنفون تاعي. كيما تراو ولا كيما تراو حضرنا كيما تراو الجاتو البسكوي نتاعنا. نحطوه في الفور مدة 20 مينوت على نار هادية بكل حكاية 120 نحطوه مدة 20 مينوت. Voilà mes amis, notre gâteau il est prêt comme vous voyez. Maintenant on va commencer à mettre de confiture au milieu. Voilà, comme vous voyez il est magnifique. On va commencer à mettre de confiture ou de Nutella. Autour j'ai préparé des amandes ou de noix de coco. Si on veut le laisser naturel, c'est bien aussi. C'est un bon biscuit, c'est magnifique. Je mets autour. Il y a une partie aussi que je le fais avec noix de coco. Voilà, vous pouvez vous mélanger beaucoup de variétés dans ce gâteau, avec ce gâteau.
Il y a une partie qu'on va le faire avec du Nutella. أما بارتي أخرى نعملوها بالنيتيلا. الصغيرات يحبوا النيتيلا. Voilà mes amis, ça y est, on a terminé de préparer notre biscuit. Comme vous voyez, il est magnifique. Voilà, j'espère que vous allez essayer chez vous. C'est un bon goûter pour les enfants, ils aiment les surprises comme ça l'après-midi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Melé. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبايبي ساي حضرنا البسكوي نتاعنا الجوتي نتاع الصغيرات وقت يروحوا من المكتب يحبوا لي سيربريز كيما هذه تعاونهم على تحضير لي ديفوار. تحفونا برشا روسيت ما تتكلفش وما تطلبش برشا وقت وتحفونا للاخر تصلح الفطور الصباح تصلح الجوتي تصلح حتى كي جونا ضياف علاش لا تحفونا برشا جوتي سامبل وتحفونا للاخر. ان شاء الله عجبتكم الريسيت وان شاء الله تمشيو اليوتيوب وتشوفوا الباج نتاعي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت نتاعي ولي زيدي. ان شاء الله نتقابلوا في روسيتنا خير وتصبحوا على خير.